बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ज़ियारत है, आज का जो वीडियो है वो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है। उनका पूरा नाम अब्दुल्लाह इब्न उस्मान इब्न आमिर इब्न उमर इब्न काब बिन अबू बकर है, और ये वो ऐन जगह है जहाँ पर उस दौर में यानी कि 1400 साल पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था। अब यहाँ पर एक मस्जिद कायम की गई है जो कि मुकम्मल तौर पे बंद की गई है, और इस मस्जिद की जगह इस मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था, जहाँ पर वो बैठ के फ़ैसले किया करते थे, जहाँ पर वो बैठ के सहाबा कराम से मुलाकातें करते थे, क्योंकि आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उन्होंने ही इस्लाम की भागदौड़ संभाली और हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक इस्लाम के फ़ैसले किए। तो आइए हज़रत अबू बकर के बारे में कुछ जानते हैं। हज़रत अबू बकर 573 AD में मक्का सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, और वो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त और ख़ास सफ़र थे। गार सोर का सफ़र करना, मक्का से मदीना हिजरत करना, फिर मदीना से मक्का जाना, और आप पूरी ज़िंदगी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और ये वही मस्जिद है जहाँ पर आप हज़रत अबू बकर रहा करते थे और फ़ैसले किया करते थे और मुलाकातें किया करते थे। ये मैं इस जगह के आपको बता दूं कि इस जगह के बारे में कम लोगों को पता है कि ये हरम के बाहर ही है, इतना दूर नहीं है। इसके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी मस्जिद यहाँ पर वाक़ है, और मस्जिद गुमामा के साथ ये हज़रत अबू बकर मस्जिद कायम की गई है। और यहाँ पर बाज़ार भी लगा रहता है, और अभी तो काफ़ी वसी कर दिया है। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो यहाँ पर बाज़ार हुआ करता था और यहाँ पर पार्क नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये कुछ साल पहले की रिकॉर्डिंग की हुई है। और ये हमाम नंबर 5 से जैसे ही गेट पे बाहर निकलेंगे तो आपको ये पाई जाएगी। इसकी जो रेनोवेशन की गई है ये इस दौर के हिसाब से की गई है ताकि वो गिर ना जाए, और दरवाज़ों पे लोग अपने नाम लिख के जाते थे, और काफ़ी चीज़ें जो ना करनी हो हमें वो भी करके जाते थे। तो इस वजह से इस मस्जिद को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। हज़रत अबू बकर कुरैश कबाइल इत्तेहाद के बनो तईम कबीले के एक अमीर घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम उस्मान था और उस लक़ब अबू कुफ़ा ने दिया था, और उनकी वालदा सलमा बिन्त खैर थी जिन्हें उम्मुल खैर का लक़ब दिया गया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मक्का के ताजिर ख़ानदानों की तरह दूसरे बच्चों की तरह अबू बकर भी पढ़ा लिखा था और शायरी का शौक़ पैदा करता था। वो युकास के सालाना मेले में शरीक हुआ करते थे और शायराना अंदाज में अपनी सलाहियतें पेश करते थे। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, और उन्हें अरब कबाइल के निस्ब नामे उनकी कहानियों और उनके सियासत का अच्छा इल्म था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वैसे तो काफ़ी अहादीस मौजूद हैं और काफ़ी किस्से मौजूद हैं। जब आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए और जब वापस आए तो सबसे पहला इंसान जिसने यकीन किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। एक कहानी महफूज है कि एक बार जब वो बच्चे थे तो उनके वालिद उसके काबा के पास ले गए और बुतों से पहले दुआ करने को कहा। उसके वालिद किसी दूसरे कारोबार में जाने के लिए चले गए थे और अबू बकर तन्हा रह गए थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, है मेरे खुदा, मुझ पर अता करो, मुझे खूबसूरत कपड़ों की ज़रूरत है। वो खुदा लाताल्लुक़ रहा। फिर उसने एक और बुत को मुखातब होकर कहा कि मुझे मज़ेदार खाना दो, देखो कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद उस नौजवान हज़रत अबू बकर का सब्र ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर ने एक पत्थर उठाया और बुत से मुखातब होते हुए कहा, अगर तुम खुदा हो तो अपनी हिफाजत करो, हदफ बना रहा हूँ तुम्हें। और फिर पत्थर फेंक दिया और काबा को छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर के इसरार पर इस्लाम कबूल करने वालों में से काफ़ी लोग थे। एक वक्त में कुरैश ने बनु हाशिम के ख़िलाफ़ बायकाट नाफिज किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 617 हामियों के साथ बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मक्का से एक रास्ते में मुंतक़ता कर दिया। बनु हाशिम के साथ तमाम मुआशरती ताल्लुक़ात मुनक़ता हो गए थे और उनकी हालत कैद थी। अबू बकर परेशान का शिकार होकर यमन के लिए रवाना हो गए और फिर वहाँ से हबशा रवाना हो गए। उसकी मुलाकात फिर एक मक्का के दोस्त से हुई, कारिया कबीले के सरबरा, और उसने अब हज़रत अबू बकर को कुरैश के ख़िलाफ़ अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की दावत थी। फिर हज़रत अबू बकर को मक्का वापस जाने की हिदायत कर दी और रिक्वेस्ट कर दी।
ایک مشہور حدیث ہے جس کے میں حضرت ابوبکر کے بارے میں بتاتا جاؤں آپ کو، کہ حضرت برا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ احد کے موقع پر جب تیر اندازوں کا ایک دستہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مشرکین سے آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین پر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو اگر وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تو بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان سے کہا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو وقتاً طور پر شکست ہوئی اور 70 صحابہ وہاں پر شہید ہوئے۔ پھر اس کا عنوان مین یہ ہے کہ وہاں پر ابو سفیان اس پہاڑی پر چڑھ کے آواز دینے لگا، آپ کا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ زندہ ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب اپنے صحابیوں کو بولا کہ آپ جواب نہ دیں۔ پھر ابو سفیان خوش ہو گئے کہ آپ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ کیا حضرت ابو بکر زندہ ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو کوئی جواب نہ دو۔ اس طرح ابو سفیان نے پھر چلاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارا عمر زندہ ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی ان کو خاموش کروا دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ سب قتل کر دیے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو اللہ کے دشمن جواب دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے انہیں ابھی باقی رکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4043 میں آتا ہے۔ آج کل یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کیسے آئے۔ تو یہ 2-3 حدیثیں ہیں جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے گئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 7220، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی معاملے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا آپ کل آئیے گا، مزید گفتگو اور مزید باتیں کل ہوں گی۔ تو جاتے وقت وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو حضرت ابو بکر کے پاس آنا اور اپنا مسئلہ ان کے ساتھ بیان کرنا۔ پھر وہ عورت گئیں اور پھر واپس آئیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اور حضرت ابو بکر دونوں نہ رہیں پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم دونوں نہ رہیں تو آپ جو ہے حضرت عمر کے پاس آنا۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس مسجد کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ابھی کوئی نماز اندر نہیں ہوتی فی الحال، اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ مسجد بھی نماز کے لیے کھل جائے۔ اور اس کے ساتھ مسجد گمامہ تھی جہاں پر عید نماز بھی ہوا کرتی تھی، اور بارش کے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ جو مسجد گمامہ بادلوں کی مسجد اس کا نام پڑا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، وہ بھی کافی دائم بند رہی۔ اس کے بعد اس میں نماز الحمدللہ شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر خلفائے راشدین اول، ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور میں نے حضرت ابو بکر کی زندگی کے بارے میں اتنا نہیں بیان کیا کیونکہ میں آپ کو صرف زیارت دکھانا چاہ رہا تھا، اور یہ وہ زیارت ہے جو آپ کافی لوگ ایسے آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا کسی دنیا کے دوسرے شہروں سے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حرم کے باہر بھی یہاں پر کچھ زیارتیں ہیں۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو حرم کے اراؤنڈ جو آپ پیدل جا سکتے ہیں، آپ زیارتیں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پورا گائیڈ لائن، پورا میپ یہاں پر موجود ہے، کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی کوئی آپ کو کنوینس کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔